Canal FM 93.5. Canal FM. Toto veve ya we no awe top na we zonva radio Canal FM di le egbe be mi we nenyo be wonami si aleke musia mi de ni enseignateur ata zus a javon kanlia eye mi pe nya kanse un video kudo egbe bagbade ni ka kuve mi na mi so kudo mi abe ejua be nya obe nko yinti maître wezon Yolo dadede. Ah omia. Ah wa me fond. Les viode. Les vieux fond. Ni so bido. Quand ils sont. Les comptes fond namdo. Ah mi fond nyende. Mi da pe nata. Les vieux club no ti abe ya wa se nu mi. Ya kole ke no yina doa. E nyomi da pe ke wa mi dogbe ni mi ano vide de kele kwa mi gba kudo mia. Sénateur Ataz de Sajavon, mi se mi abeni ko le dodode, mi miane haso su mi la yu alonu kebenyo. Wa le yu consensus démocratique togolais. Nou kebenyo. Quoi gba mi ado consensus démocratique. Mi quoi mi avait consensus. Consensus gba mi pata. Mi blonya de ka. Wa. Mais gba mi le o c'est le que yo gba se regarder la manipulation mu yo. Ouais gba mi nya ke mi le blanc, mais pe to mu le blanc beau. Ke mi le blanc. Nya ke mi le blanc ni be fifi ya kene le doit le do. Nko le o le doit me fifi. Lo le plo doit do. O wo ja d'accord. Lo ko do akobe nu do a. Be mi ja plo mi nko. Mi le pe be ko mi ja plo mi nko a. No d'accord avoide. Le mi ja wedo. Ba mi le pe be mi le jiwe mi atro e tuanto. Miando yesibe kene miato owo miame adaha hymne national le adaha mea o glombe français gbe mea Togo chéri lors de l'humanité. Togo non to Hia besika mo kiki agbalo yon ame ko pata agbeto nyinyi besika amenyinyi besika ewa mongbo be Togo besika o ma Afrika besika o ba amenyinyi besika amenya egon be ameko le san ho ameko le gbe ya comme komi ba jawa no soa wa pata besika yo jibe Togo ba nyi ongblen do ya mpo nde ye bata meno nyade ntie ogblen nya to ye sinyame kemi o miabe enu ya constitution mi gbondo mi ogbondo me Togo doit mi so don kone mawu mi so nun kone yambe nseseon tamyo a nene opo edo yo do yesibe no so Togo doit don kone mi abe nseseon kudo mawu a so dalomene a tamyo a lo po edo be ela vanyi ame agbetoni amenyi be kesinonu besika ki won o so mawu gbakudo nsinsin so potane Togo eyem ba famille yo fia mi yo doje sibe muleke mi abe to bia to gbodoa loje ba no do mi ye mi o lo yo mi so nya don kumene mi atodo be o je d'accord ba ko igbona kafla nya to personnellement nya ta ajawon ta me sans ça mi gbo ma ko igbona e ja jira bi to gwado nkan ti ogbon nene do no ko po do no o d'accord nu ko na mo nyina nu ko la inana o la nyu agbere o
vo gbon be vovo be dunya gbon me akokpo la de wa no d'accord nya so ni so me po émission de la télé o bolo ko dan ko le Gondwana no mi bo le ke mi agbo nya maman kudo wato lo Gondwana mi nya no dan ko le Gondwana enya kene juro me ko le produit wa o poglona nu ke to ke joa ipo dinato mu nya ke to le akwamia yo dinato yo le gbon so ya me yo le jibe bayi ya fo gome eduke me nu la nyon le ya nu nu anyon e gome nu kene be ajo tutu a yo la o pa mi e do isi debe no gba dako ya cha sileke o ndo ai po le o na nyagbo me dako am nyanye gble o eni ya gble minister boko egble amogble ṣùgbọ́n yẹn tó àwọn doje si mi tèmi ayé donc be mu yi seni be vice président bayi akokene enuna ekoda be homea wo ma be ko dana do go homea mu sonna gbekudo akonta ko vana na gbede yeng mo ke kan me vidia nya pere kala facile câble si de ke vonne ye kan nya de ke kan me vidia nya ko oduwaji so gawa me ne akonta ko na mu sonna gbekudo ke toile o ma vi go gbede o ke jroya ye pogbona nya minister Boko Glombe 15%. Au 5%, tu as ma tante, nous sommes. Oui, à ton alo fadi. Alors, admettons. Il y a les glambés que tu as les Govia, mais. Moi, disais que Québec Blanc. Voilà, il y a eu beaucoup là, mais il y a eu. Mima Blanc. Elle est si au sort à fort. Kafla. So donne kujine amene vo be ngbade ayo yemi yore to gwa la sisi do kwaji no vo ngbade ayo yepo mi yore to gwa ako finya ola gble la to le ola gble vo ola mi gbagble no mi be no la do tu dada la so mi awu mi to mi wu mi ngbate yin ne ni o yo mi so nyan be dum kumene ame ko igbon be yere jira ya ye dako wanya mi yo ama de apata o ma de panko fo ya singbe ya o ma de apata ngbe o ni ma gbe fi de gbele wa mi oro o ma de apata o amoro gbon be amame ne be photo gbe zewa mne ne be yin o mame ne va gbagbe wa me do da mi ra mi agbe même agbe o me ntonya eyo ebe keneye mi le mi agbe opo a idati leji egon be kemi lo wa mo gbe ore donc mi le gbon be wa ma de ko be oyin candidat wa da kwa to gbo wa ko mi mi pe mu jate eyan ajira no to gbo wa ma de a wa bon wa so talitanti no de ka le akwa be nyame wa so abe nsen so bo o pata o mi so bo mi kan mi no wo ni a to gbo wa de mo a no so nsen so bo a era nande kokokoko emi egbon me tamnyo amunu fifi ete na no fifi tamnyoa ne gameoja le dakoa bila adi ndeto tamnyoa no devoa bila hendeto enyama mi so dun kode nyabe candidat me adan pata if ya met mi so dun kode ha dunya glon ha kowe obe yom jai dakoa mi ve po acha mi so dun kono wanya da si nya kimi le gbon yi
ameɖewo be ŋutɔ mɔme yom le Jacob dzãtɔ kurantɔ bɔn mi sɔ nu kɔ da wo ya wɔyɔ dati ɖe dzi bɔn. be wa mi amadea popo se ne nɔ wa dome wa do abɔga. Voilà. Non gba yi vodɛ ame sia ame koe tɔ. Onya da yɛ de. Oui. Nke gblɔ na anyi be leke nya ɖe fia n'o kpɔ bureau de vote me hã amema ni nɔ eme ye seli yɔ tsana ame ne hã o tsana me ko le wa be akpa yia o mi dze bɛ sɔ opposition me va o do me gbeɖegbeɖe o wa me ne o la sɔ o la kpɔ nu ya ɖeka tɛ ame ke le fɔr be ame ke le teƒe le bureau amea o wa mo atɔn. Ifia ne o ɖeka candidat ɖeka pɛ le nkɔna lomea nya ɖeke ma dzɔ lo wa yi kɔpe ɖe me se dzagbãdza alo du ɖe me ɖaa ne yi kɔpe wɔn me ame ma tɔn o ɖeka ye nyi candidat ɖeka be teƒe la o la nya to le wa me o nya no to le wa me. Alors nous badabala o finya ko ba ne me nya me ma de mi le wa me wa o ma to e me mi ade mi le wa mi la o ma nya era tro buwe ba ne mi we asila si melo e wa mi ba me ya la gleto la gma me ya ela no libi nke jura le mi le wa nyoro a o asila me voilà no ja yi o campagne a chan amene gba no gbon no via be nya wa kponko amekene ye o pe nya kwa ni nya kelwa sia wa gbon so ameke o pe nya kwa nti o ma no gbon zumo no an gbon ya bara so wa no nti o pe no we ne a wa kpon kela joada vone mbe joa leke mi yo togo du akwata kan yi be ni ba sito amola sito ba mun be na home be leke nya le lo ya be america yo leji ba be o so wa ma de awo amadan o te mbo no so ntiade no o kentiade o la kpɔ du yɔ le gbɔngbɔn wɛ bɛ wɔn ti nika kaflan n'o sɔ ataku eku le gbɔngbɔn bɛ wɔ taku ɖeka ke bu wɔ ataku ɖeka n'o sɔ ataku fi ɖeka ɔdo me ɔntɔ kpɛlɛ ke la wa va n'o sɔ ataku sugbɔ kpɔ ɔdo me bi adu ya ɔntɔ kpɛlɛ bi ya ɔdo wa. ni pe la fiɔn na ye. nene mi le yi be ba nyia ye wɔn. Ne nyame ka nda no si ataku ele si o so ataku ama de so do nu me kela gbe ne be gbe ne nya ke ele si aba glo ba e ba fo ji nyame le yo mi do consensus démocratique togolais enyo maître minya be le vovo be dunya gbongbon me a akɔdada ekponye mo nyuetɔ keji yo to na sɔdɔ dina edukplɔtɔ eye fafa nɔna edume nenyi be mi do edzesi xoxo be soko dana kɔ akpa be enuke dzro kplɔpia ye be kanana me kpɔtɔ munyi nuke tutu dumeviwo da ɖo goa me ba kɔnta yo nana wa de ɖoɖo ke mi kpɔ fifi be wo la sɔ do anyi to vo ne eya ame ko la nɔ akɔda xɔa mea ɖoɖo ke wo la gbate ŋɔ trɔ do akɔ adzro ale be ne leke wo wɔnɛ ɖo ŋgbate ŋɔ nene agba fitia kɔnta do me. ɖeka nya me ko le akɔda xɔa me evegɔn nya me ke wo le seli mea enu yɔ mía dunyagblɔhawo kuda me ko ye nyi candidat wo amewo le selia me wala be no funu nom le funu sie mamba ne wa wala funu sie observateur o droit no wa me no akɔtɔ le wa me ha kudo ame ko le mía be duwo me vuvuvoa no le seli be wa me ha ne gangale kele seli be wa me ha
cause d'abord où est les bureaux de vote mais mais quoi on ne va s'élire au 31 les s'élire au champ il no les s'élire au champ assis là mais on m'a dit un pata de du coin le fou les mecs les fou là voilà au cas là la kecha et pour toi des cas qui pour toi et qui va jour après les cas là va c'est que oui à tomber à compte na gbeli moi dit et ouais on peut se voir pour finir à deux bois on va sortir tout et tanné c'est ni menoto c'est le président mais nous on va sortir au mois d'août mais il y a la blague nem blanc era spawn que la jori yara ba ele hun e jade ele kukwade be so be blanc na kere ongulo dalo menia be blanc e waya nyimnyale ke nya weya do ba depo nya na ne hie konea ba nya be ne ne wo wa no funa on gbajo pẹ̀lú kejọba yẹn yín bẹ gàmìkẹ́ni président me veut kàmójà ọ̀dọ́à ó lè sèníyà président me veut jọba yóò jó kò jó wa kàkà président sèníyà eva túbọ̀ ká gbà mí pọ̀tọ́ la gbọ̀ général Sangare kéde linkọ́dé francophonie amẹ̀chánì bá pọ̀ nù yóò sọ̀ túró tó mẹ́ ní. c'est ni basi pime no toi nyimba nyimba sebe président la wa gbobe ya ba yo ni wa henyan no gbu ovopo wa no funa on bouger no la so etuwa lo to me wa pata ono wa mi apo amele wa damete no adome abe awe ya mu ma jeji o wa seni acha nyembe wa mo e no seni funu wa amu asogbe be do yan tam yan ni me nu gbe ya jokia togo vi o asi de mi gba jo ile ki o nko mi po ba isan mi gba po ki o ba de pe ni am le gbe no gba dako avocha mvo no gba devo ya gbon be tam yan a nde nandun la wa jo bravo odu forji tabjon alo nandonu bravo odu forji ba mu povo mia conseil démocratique go ne gba yin ni toya yo gba du forji ntonta mbo nkenti mo vo mbo do ami le gbon be e se barabara ko do amea ya trois si do entier l'école pour droit na mais on va de pour la c'est on indiqué va kimini data tanko bio wa de manyo be mi data fotiore we kengbo ya mi ngba fokoro jiwa ami matemu wedodo no pe ni amebugbe va si peji po leke kotela yiwa ola mi agba ba gbon ya chen to yo blon da ni nenye mu na me agba yi fo ya sinbia nyari pe mi lore kele sa gba wa ye to trola nwenti o mi ado no vi ne ko tele odue ne ko tele mbudo na mi ne ko tele mi ki ya dako a ne ko ta mi stone mi leke o we do delo manyi zopla chan titi manu enti oble kwa no si anu la yebi ke nyanto em kenti mi do mi be consensus démocratique wa enyo mi oyona homa de be fichier électoral ni be onno togovio patongo wa bin ko yo akoda katuvia opona pudo homa ome homa wa amedo do ejesibe eye mento yo gbato na gba fina me odo america won enko zenizia ton opona eleme o de na do potona ya wa do gbati ne mepe la pa won godi ade e dokaye amoten wo sofunu antivifiye kankan do di lebe o matem fia me to apa won ya o mi agbombe nyan pata e pobe fifia mi abe candidat ya nyake ntio la le nkudo bo we ola ba don popo
Boa, pobre, cuidado con candidato unique, pas candidat unique. Et di unu. E moi, oguga me subo. Oguga me subo. Kenyamba toa. Nous avons gogomi. No alili. Je limi vo gogomi. Ba nyanya ye hosi kanji be no le yan wa fifi ya. La tin pota ni. When they got me kene oglu candidat be nyan ho. O pota ni kabale no go semia. Wele be fia. Ola no, asina. Ola odo subo so nunti. Ba nyango be ne fifi agba elike le tan. Fifi ani pobele. Ba hodu 4G 2015. Nyan le gbegbe o 4G 2015. En de pe mu de fi obodu eji odi. Nyano le a kafla. Nyem nyane matin gbo yan le. Mo an Nyami nya. Le me kinanya. Boa mi va nye. C'est ni bientôt avant. Mais il va nye. Mi pata. Bureau de vote, pas bureau de vote. Mi pata. Mi n'y a rien mais que les non tia. Kikikim. Bah yo nyam les blancs sambe et donc que mi wo. Il mi so grand-mère. Mi que toi du ho ho. Wole be amino 3 silenti bo. Grand-mère né on a no takwa utroya. Ka zande la posan gawre ka gawre. Akonto pata la sumi. Ne tien wa konto ka. Ne ne nya conservative démocrate ne nya we san wa. Bo nya ji mi jo adidi. Ye mi a pare mi a wedo a. Ya maître mi sopi akpe vi kudo we atonwo ko da dukroto ba ko. Ye ona konta ye mi troba ha konto yo mi pobe maso no anyi fo mi nyanyore bi pia maton yo mi ola gba tro dadu poto ba ko buade e doka mi ten wo so gan mi kaka ba do fifika ko bu gba balili pobe mi ya so de civil la mi mbuna akobe nyon mi observer na kobe nyon wa mi le na nku do akonti dunya glo hawe la cité. Enya kem le gbon ya gbon du ya gbon ha de o vai beleke yo la we ya gbon ton ya bo hoye akonto vai ton ya apereka fasi ke blasi we aton gbon ho wa mu jeji nene wa ngbagbe be nyawe ro odo nyawe nya me bi gbalo be gbalo lati odo Nyawe ni du ya gbon ha. Nyawe mi abe do da se ni nyawa. Bo po be nya tojo kan do CDA oji. Ole ko akano wa do ko eji. Wa be du ya gbon ha oji. Wa nto ado ko eji. No da si la ti me. Wa we. Ho ho a. Ojo kan do CDA oji. Bisi da la oleke yangle se da mja on te on pe na o Nations Unies mja te on pe na mi Togo se da mja te on pe na mi Togo Amerique ma te on pe na mi Togo Francophonie ma te on pe na mi Togo Union européenne ma te on pe na mi Togo miante la cité no cité no wevoa Nations Unies ta me ave yo da silo nki mi gbanji Union européenne ta me yo prend acte yo d'assurer francophone to la be yo d'assurer c'est de auto yo d'assurer no gba fikan no gba de fikan to kan yan ni pemlo me ko so gbeji so ye ko ni ayi baba be ya tro tani no awu ni mianto mi mwe o wa mianto boko miato kini ovado C14 Kodo C14 wantro lo a dinyam hose be doko jawo zire kane soni soa wala sonya me don kone president mi mo so dasi mi no mo awe na yo
Penya ojo so dasi mi ne président no ikakala mi ele pa o la tro bo awu o la to o le Togo ona gble ona ko gbeji e ya munyo e ya leke nya o le nya to nya o leke kamea c'est de otobe nene mi le gblo wa le mi le gbendo wa wa nya o de jilo wa leke mi o pa le wotri va gbangbam ko do se 14 wotri nto nya la c'est de otobe en avion la fille leke la ve nya le sa me leke ba lo me nya wa egle nyanto egugame no ele posi kaflan zeto ko le gbonbe mo sinyo ya de amere be nya ya de toa ya egugame subo egugame subo nto ko va de toa kame yo asu bo de to e do de nya to ho yo gbon se ono gome ho ma yeno mi pone dona je sibe di ati trititi du nyagbon ho on se na wa no no gome kabo o dona nya kaka ne game walilia ke ngbo we wa one nke wo matin do apa won jido ne wa pon ko ne wa yin du ko mi bi wa gezi en pa mia eniyo ale be nyinara mia be parti politique du nyagbon ha ke mi na mi yo mia be bobo mi gbado de ke mi be dogo a amela be lege e podo yi amela chan le podo yi amela le podo na nya o ni tam no parti politique be mi na nya gare mu sunde kan ka sa gbodo no e ma pota ne o mi apota nko mi wa so daro gbegbeji nya yim voa ando ye sibira de kene mia ani ya société civile kemi ni gami gasa gami donu nyame ha etuna no bugwe adon ku kene ya de mai kule de mefie yo so jobe fonya sigbe yan président ye nyame cité game société civile ndonko mi o cascos syndicat association ceci miawe be awo Martin nene o emito adon que mito a for etro engedome boeva ibe fiawa ya d'accord akobe nyangba kam yo emitro jo engedome lo nuke meleji o senami fifia dunya glo ho obenyae ogbo ele ba yewe nya don ku yambe akpere ka à la face de que Weve 2012 akpeve ku Weve go kene mi adi mi ba cité que mi va que mi cité a mi va beaucoup de dunya blanc et CST mi akpere que mi odo e mi akpere que mi ye enu mi doa ne de noa ye joa yo se mi no fiefio noa be majoa e na emi potole na yin nuke o majo nke gbo be le so be ni mi tite kaka ma ma so mi ga mi do ntontolo o be hode mi we hode mi nyamu go tawe nyayo eyo ba amela sitile miadome mini tonchan mini nechan america site miadome egbon me an lekin ke mi do aya lo o fona zando mianti mi pole ke mi o de kongan me le ke de konan kan ki ke unke pa gade gban kejo o va gban wo putenu kekem do azam me so egbon me nya ke mi do aya o gbo ba me ko le podo wa chom dona no e olo ono na nuzun e o mate mbo nu po mi be nya onu ale ki mi ji do ode ko mi onya be nu ala gble nu le yo nti a o chom mate mblabo na me le pe ngba so le mi adon ve egbon nya le pe nu o chan ame won ono na nuzun to na clever o ga ke ma mi doje si be ne de nu am jogan me wa ma ye no
aleke no anto le nto me ko nyi dume vi o chon pour na nu po e o chon ra na nu e o gbon na nyo pete nyanto mi nyabe ne mi bo mi sugbon ne a me ko nyi o mnyi vi na vi o vono na urika mi wa chon de na wa be soja wo dan re no na ugbalo mi no na mo me kudomi ola no senya ko mi e o edi nyam de ta to nyam gbonglo a nyem pampo le ao do gbere nyem blanya le réunion ao gbere ya ke tamena ma ele tameno avo be nyam no na podo me be jono la de to ya na glen amede ya pui gade me le ba do ko la de to banya la zon wa afie nya ba glen le wa gade mo wa o blene novio de ka beleke nko ya wa ya e banya eso ten pejo gade mo wa nya novio no ya me ton gade mo wa nya me ni les santo américains sont américains America sole américains ne odomi ya nko be nu we na be kankan lo jidodo da me no vidi ngbajo wa lo yin ayejeje na na be eduno nu anto so odo ya potani a muten le pe me baba wa ba nyenye powe nya société civile a ni mi do ya ni nanko sugbogbo be nu wa gbe ní diagbon ho toji ya enya ka enya ri pe nton to ale gbere o mo mi ato ya to na gbo he mo be wando nya no diagbon ho bo a ode enya ri pe to na gbere me ara do to fi do am diagbon ha sia diagbon o pone leke wa be ha gblon arojinu kele wa be ha si ayo jina la so do kela nyone wa be ha adon wa dia so do kela nyone ame kele kpol ganu mo ame kele kpol anto agbalo wa kela nyone ya ipo so do ane be afome for de dia matin plumbing ko gbele de fifi ale akokele nko na migbana ya mi ade do da si ke podu mi bi no do ko si be ha soso obi nkume e gbon mi le won mi do consensus démocratique nya yo candidat pata mi yo mo o da sile yi mi se me lo to la fi o la lo mo signal lo to mi gbe mo signal to lo mo signal to ale we amo lo wa to amo lo gbon wa to wa pata mi so bo bede mo signal to a chan nya to a chan ame ale gbon meleke mais pata mi lo du ba so ifike o so ajira do ado o da ko vo dek vo mi na da me do ado no jira do de ni le jiwa jira do wa ngba me ka fla ni satan to ba na zigbe aya mate won ke jure o emi le yi nke esekodo emi ko gbon wa o institution ko do la nya wa wo gimi azono ni satan tan ba na chan ne 2000 zozola le ya maître Nemila se gome nyoedia consensus démocratique de Togo toa yebe tado jino nyi be ami ama den ke we na nyi ko be wa po gome du kloto ba ko abi dada me a wa wo susu de be wa do abogale wa no no me be wa tempo ame so dado akoda ho me kudo seli o me eye won muni be amede ne be joro no via be ngbe do me be yele soutenir be yere kane yako ni wa patola gba ichan oni opopo sebe le bureau de vote me wa kata wa ba mo ni no du ado aboga a odo asile asimile me taroji no yo yo ka flam to na we go va que mi so bo fois popu ya nto me do be ka flam o le fie fini après me mi le tamnyoa amom le charbangao tamnyoa après même le afile pele melo le jenkase ba mi amelo oso sokode amelo oni chambato après amelo so mi afio tamnyoa e wo kene le citebe ya après me pele jenkase
tamnyo a fa me pele chakpanga e tamnyo a novio kenyanyi candidat ya ba melifun tamnyo a novio kele sokode alo dapango a e ba même le tiangase o la bien novi e ba me pele si e funolo ele bolo mi so mi kanu yolo wala nayi bobo se ba nayi kwa gble afike wa medem le wa no via ba couvrir wa mi teno to go dwa pata be ode na bureau mi teno le possible o me 9 minutes bureau de vote wa mi teno pata me bere ka solo me ka ise ka se ode america matin doit me couvrir fun pata pique possible voilà no doit boga o la pa me koko yin ke miami le gble won voilà no we won won akobe nyem na akobe ya no gbadu yin to chan npovo le mi awon ni mi ajira nu do ne tobe odufo ya ela nyawo so wu ne fore eduja do ne fore eduja wa mi nagba totukara yi mi agba cité mi okane mi awon le ke mi o banyo to gwa banyo do wa mi a cité ya kakano di ne fore no odufo ya ame mi anovie na ko tele lo du alo etinya gbe omi o eti fabro eti gogeo eti gogeo mi anovie na ko tele lo du ya novi afia we dakona afia nai le mi awodo ni do banyo ni banyo mi pa down imi na we fifia no son ku bi po aleke no le do akoda dabe jajira do so gome jije kakaba na de na fifi kan kando di le asio be titi dunyagbon hade la temtole akoyamia la ni chidu to nyaglembe ne mi nyale ke mi awedoa nke jo 2015 mi a igba tin jofa do 2015 mi odu forye dono zan ya be ndekpe mu de fio be odu ejure mi ye sojo ve koro tenia ne sojo ve koro sini wa nbola ayo e ime gbon we le sojo ve koro sini ya ngba jokin o lo la odu ka ngba jokin o wa ime ko mi a ni mi a poisinu mi a dapa mi a le ki mi a lo le si yo ngba e koro sini ya ke wa ni ko mi a jiem voa akọ aliko eno gan me ya oyan be ma gbe no se a ogbon me èmi a fada be asoso kele a je sais pas o ngba odo ke o bo ngba don ku ja kwa me o 2015 me a o odo nto o odo wa o yin ko mi odo ju ma gbe serika o na mi do o mo pata look here adoye si bi no yi copy ṣùgbọ́n me a même copy reculé no npo teacher instituteur o la po moniteur e fada wa me no npo moniteur o la po catéchiste allo mo fiona sea o la po de ko le copy wa me no npo catéchiste wa fada ki va na church ya yesu mo vi ko e do le onya me gan osi wala po koko do pe we oyin tenti wala pa me koko le ko pe de pe me àwọn pata wona justice pe won e sha obo ngba ike o nkan ti do nye me ni wo le me o la nya le me le akọ yin ti obo ngba o be nkan ti o e won ti e be nya lo nya bu ntore la fire ke o de leji o enyantem kanu dia doa
le temps mi be 2015 mais mi odo aka mi do ngale mi ni je sais pas mi odo ku onye ba rapport que mi de toi rapport mais ezembe justice paix en fifia muni fada obi ha sosua de po le gbe na bo ma do nku ya kwa mi o obe yovo ba ti sa ha changba ku du kompopo bi ha chama do nku vie mi o mu yo oyi ba no va o me ni no o me 20 10 20 ga mo ja wa to gwa kwata o ko la gbo globalement no se anu yi evo mu nya ye won ni no ni on peut toi me 20 me 30 bari e ja va po to go be ni apota o we wana zanzana dwa on zane dwa bane o so justice paix alors so du me vi no ndo ko si be ha soso ya surtout fada to le copio me fada le copio me no so nya do njesi nya be ni mi nya be muslim be afie duole amo le funya ngwam ke wachondo gudura piro copy de sia de keke nya ntewo furen ke mi so mi ben so boy won o pe fi be le candidat me muslim to wa do mi jasuna muslim to mi eyo e catholic to wa do mi roman to wa do mi ane wa pato boy no i copy kam le to go yo ma po muslim to o la popo ye copy ka e to go ko de pepe gomin to cha afile gbe àmì wọn inú sọ pé ta tó wa ye asilasi mi bila ọdọ. Fifi ametra ameke wo so dana do bureau de vote wa belele masona wa ye va one be no va jinde na wa ona alogbodo le do anti ke mi le o suswale kiade de ni la temna tutudo tu me vi ko la no nene be akoda ho aomi ye edoki nchole yidu okudo nuke latin kuru wacha mwanchi wate no nuzo odo latin for dasime na ya po nya won ko gbon egabe nya ni o so dasime ni tu ya gbon ha ne nya jasime de won gba ya la be ya naga ba no so nya wa dasime justice paix sumo mi kele kope me ama te ba na ya ogagbo sumo bi am jagbo ya ogagbo ya yi ya we odore ne fada kele kope amia allo sister ko odoku ya o wa yopo habe promo ya be nyama odo na yo ade e ga ola o me ga hono ni mu ga yo hono amiko na fada ku subo vi ku do to wa nga o ma honga ni e wa ke to be mu ni bo o le ja do nku ya come yo ola de mo be wa tem no bureau de vote o mia yo gakeno va comme observateur na fune o pona ako elekim o la so ni arami no i muslim to lo abe ni o me mosque o me amole o le jono we o apo le kenya yi do wa chan wa do nku me yo emi ejibe no gbombe wa sonne ai tunya he haria ngwa kila banyi gazanza benya millions centaines de millions alors milliards benya tamnyo e monsieur ko mo 7 milliards benya e won do ya so nya dasi me ni tunya he hawo ngwa ba ni justice paix fa don to muslim don to yo cha yo sinu gomini wa no yo di amodo da wala tin jere o ne amelo na ne ya ma bio ne ku bio san bi ne kan to so do gomini to e to odo la be dube do je o iyo ne be ine wa e fifi aminya be nenyi bo so amodo bureau de vote me no da kwa kaka voa o so na ho mane ko yo na yo procès verbal nana demi po edoje si be nenyi be dunya he hako na nyi kole ya kwa de sia de o senu ya gome si aleke mi do anyi ya nene e wa ba mo no funwa procès verbal wa no ho ya to tro de pe ma ba no nti wa o po mlegble gbalegle ba to gbere yi
ne kaflan zadre ne dunyagbɔn xɔ ba mɔ le bureau me tamnyo a no so gavie do a so no gume no po a wala hwe wala on bu atota en mo ejona ya to yin po na iyo mi le gbon me enya ngbo enu yo wa ameko yin délégué les candidats oya du yangbon ha ola yin ba mewe voir ouais là oh pour ça va là à l'office de résultat ouais là ouais bah non ouais à me doit naï que ya ni amegbalo et que quoi la sort résultat on là mais on que quoi les bureau ya me aye ya lo et quoi les me ya le que to fielo nous sommes pour pouvoir ka kemi age sanga wereka akonta la to mponya wale Nigeria gba ke Nigeria keke nto ko Goodluck Jonathan ku Buhari bi akwa gba Buhari ba jugmo Zandome zanga ve mpopo gba hoblo akonta mu commission eva ne le kemi le gbon ya yo wo yin tom le funa la bum le abuja gan me yo de ka sanga me gbopo ogbon me ya me ameke lu jaye kaka o na chiffre antenance le ka yin le gbon be wa proclamer résultat ni de français gbe wa publier résultat et tout vaut bien mais ça glombe c'est ni peut la proclamer résultat nene bien mais ça glombe c'est ni peut la publier nem les bureaux de vote mais ne obe relé à mes bureaux de vote à mes mon yen voir nous publier et moi magbe afike juro me depuis man to chon la wele du comme vi gbogbo do be nku me magbe afike juro me kaka o no mi o ma kero e wanti boy me si akeba ye po e me po la glon me ne ye po le e wanti alo ouais publication et les domaines publics domaine public après maou o be le si ame pas et le public vo elle est publiée vo et moi aucun quintin vo won la aucun quin vo il fait agbola va le patake kem popu yo la va dia contact lo do ado gwa ya seni be doda si ani bo nyamnya nkela jo ape me ne kaka gbe saga vera po no publier vo amia puta mi la nya en fait mi la nya nkele jo ne mi dasiga daboga imi nya mi we asila si me afisafi chakpanga cha leme changa se ya leme sanka se ya leme musa leme a sa so taura milanye kabe milanye va milano no te pose ni be baba dia contact ko do adoto dogo na meke lugia e la gble ya e mo mi agbon contact e mi poalo e ya mi qualifier lo maître minya be togo vio akoda dati kono gbogbo di on to chan le fifi o le gbon be munya ko le ja tro togo be nyon to chan gbon le gon meditia be munya ko yo vo be dunya gbon me ya po obe akoye olayi lekeye ola wedo e togo vi ko gbena be o ma to la be da ko be ne yo de po fini ne yo dia yo nya be yo du na jivo o fini le yo sia nu keye miragbon la so dowo enu sen egbe ale be ni amere pe ngba ti a ho mu ni so do amesi ami ba to ba da ko na meke le jimene o yemi le blombe wa ma denko le ya wa pata a pum agbolika ngo zumono to go jo anya be to gbo wa ma den livo anya le kai afokolo so dia afodikai ode arudin de kai nti o le yido ba mi le jinya o
ni mi yoke vo mi o transition transition moi me ke du jabe nya yo ni fo du jaye ma ti o transition vo ne du ne gbe ma du ne du jijan mi la si nje la we ba ne mi ato du ya na o transition la so pian ba emi egbon be asila si mi ono du a do ya de ka wanyame tatakua enu ya kuo levoa egorika emele egorika ba togo do aba jambe atakua goa yele won ba enu ya le me ku ale me gbangbangbang ba wa we la cité la clé no clé gamea wanyake le ki atakua le doa ka fla mi be mle gbon gbesa we yo la atakua mu gbesa we o atiku se sembe yin atiku se ma we lo e o so dana dogbe vovo so dana bonto ka be no se ataku nya kwa bo do so ka be nya ko e awo atakua ba atiku se o so le na pode un so le do son ninu ye be enyi atiku sesen gogorogurika wa no clean palentia ekululio suna bole me no so wa kwide ka no gben la hozodo ya vo amuse na vo no ve gban ma den rojua e won to la se ndele me ba mi ato mi apate mi asite oni gba na home mi gba gbon me asiaja we yem ja yo we awo mi apate bi asite atakwa nya me ya dofie me ya dofie ne ekulia akle ne le ko ya nyima le nya wo a nya ko lo maître togovi ko le duta akoya o wa de mo be wa chan wo la pogomele ako abi dadami wa jogbe von to yin be dodo ko ji o la zon do la so ho abi yin ko a ame sugbom do ne be homo ke we be un po me sugbole pe ko le ke o poso ne be nyanti o enyan e ba ko beni yanto no am nyame togovi ko le gbejo a o million ve kufan o ja gogo million mi tonto jan ko e togo ko le gbeja keke o recensement no po va ye mi nya un po bo estimation mi en France go mi won o subo ko le Ghana o subo ko le Nigeria o subo ko le Abidjan o subo ko le Gabon subo si eni o le Gabon le Afrique o le Kamalo engbe mi wa gbon yo vo debe du ya gbon vo de to o subo nto o subo ba mu alfa tombe nyae o nyabe ne yo tasi ya mi won pata o be d'accord ma do yo ni pole ke mi abe diaspora no si te gasia ga me ha wa gbogbo tom do homa keji ori homa keji homa ko be wa poken gbo we ni wa ke ti ra bi o mo pata o nkan ti o edu de sia de ko be kokoko e awode togo ko bi anu baka won le yam se le dure npo be on a bien ka identité et passeport a bien remis à consulaire pourquoi yi dure me fie de laisser ni so o be carte consulaire no do mais il le bien passeport alors ka identité et carte consulaire matin au do nyam ye so pe wa mi o nyam le do me o do carte consulaire o nyabe muzin yo di le duwa me won be yo adu ba gogo na bia be ko ambassade d'Antochon o le gbosie ni ga me tukara ye zuamba me ko le funu ai da parwata yo ina funa ba gogo na ore nyam no o de kaka no we sipi ore yan ko en ka consider mo skunye no ka mo o diplôme ngbo yim bio be ka consider yan po de mbata mne me bio carte consulat to chaonde nyani we voilà donc mon lasso kengbe la ba efike Togo be du tepe no pia chan ya so no bio carte consulat chan ejo didi amero gbon la do hun si be solo me so ba France nene kengbe o latin sur l'Amérique be dure me ba efike ye du tepe no passeport la si o passeport Togo la Amérique o manu la pongo
Pourquoi? On a passeport Togo, le Togo, on le Togo. On a bien fait, il faut non. Les Français ont les tous les mots. On a bien fait à pour Ezo. Et si, à la home, numéro. Africain, nous avons Onona, fait qu'il a situé à Poa Omea. Sauf que pour qu'il dans le passeport. Est-ce que Amea, il les doit Amea. Et le passeport pour Belava. Et vous avez beaucoup de temps pour Jojo et Changivo. Et moi, Chan les mets. Et moi, il y a un bout. Va quoi de passeport, le voici. Wanyo subo. Et non, mettre à paix, n'y avait gamia cité Romianti. Toroto vive à Wenoarito. Mido akpena mibe mi senya medede ko ke enseignant atazu sa javon et va au sokudo consensus démocratique togolais anti et ni taro dinwe ni be dunya he habe nkono to amadin ki we na ni ko wi wa pogo me duko to ba kwa be dadamia wa glonyarika amere pepe ngba yi duto pobe me de pia ba ve no danovia ba danigban anozu novia adigbo novia be aso novia dade ya zonji o ken gbowe ne wagbado abogabe amekola no akodada be homenawea one kpogbobe wasenu gomene wa no na fika medemule wa novia ba mene no ETP le fun kwa ne wate ngodole dinigban patake kindi ne fian batendi di kopoto wa betaroji no eye won akpe mi yo meterezi adede masonya hulede Michel Tomenga kiki sosono modando pia jere da kutara na miratro se wona ya le 3w.canalfm.com di alone mi YouTube dia mira kedo enti bai mi wena yo e gba unya mala mi gba wena yo e fa unya mala mi wena